We gonna make core, mobility, and feet. So wala na mo gi-videohan kay katong gibuhat mo pag Tuesday, pag day 2. Same raman karon sa day 4. So laos na may. We have a lot of time today. It's 2:10. Among first session karon is 4 p.m. pa. So we have 1 hour and 50 minutes to work and kailangan may mubawi. Kaya naka total of 3:30 no? 3:30 ta. So we're gonna start na. Let's go. And then don't miss lang 2 in a row. So we need 10. So if ma-miss ka duha ka straight, back to 0. Then naalay mo ihap sa 10 makes, di ba? O sa sipiat. And then individually kami mo ihap sa amo ang pila namong total nga na made. Ay, 2 miss di ba? 2 miss. Okay, balik. Game. Lipat cute. Next. Allah! Sate. Shit. That's a sign. Moto ang sinyalis. Uy. Chihuahua, Dre. Ay, shot. Eight one. Nahari yun. Ay! May shot.
Bro. Agay ka dyan! Nasa iyo pa yung pasta dyan! Nabali ang tuyok sa bula! Nabali ang tuyok sa bula! Okay guys, so napasla dire. So ako I think that's 100 maids already. So I think naka 100 ko. Pila to ko straight rap, ganiya. Okay, so next is we go for 50 makes na free throws. I'll make it 55 lang kaya para maka 150 ko. Yeah. Gana boy. One. Two kasuwas. So guys, kani siya. Kinigbali ka niya rin, wala ka niya. Oy, kani siya. Consistent naman tayong workout. Hindi tayong shooting, na-improve niya ang skills, pero na-injury man siya. So we'll go back to zero sa iyang calf. Strain niya ang calf. So, pahuway pa siya. Guys, update after sa free throws mo ni mong gibuhat nag 7 out of 10 shots mo. Then sila ko Traf na padre. Then amo gipa-join sila Enzo and Sardido. Yes sir. Nine, 8, 7, 6, 5. Nice. 10, 9, 8. Asig duko. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Nagkuha na lang sa among client si Enzo and Sardido. Nag-skills me and then gipang kapoy sila Raf. Raf, pila karon Raf? Pila karon? 407 dalaga hapon. Ikaw Paul, pila karon?
136. CJ, pila karon? 580. Karon? Oh, karong adlaw ba? Ha? 250. 250 and then same ta no? 250 sad. Paul, pila ka karon, Paul? Ha? 200. So ako total na ko mag free throw pa ko og pila na ako free throw? 52 no? 52 para maka-total ko today og 600. 600. And then same sad para ugma, hopefully maka 400 makes me ugma para 1k lang sa next week. Target na mo gyapon is 2k made, so di mi down if di na mo makumpleto ang 2k mades. So yeah, that's it for today guys. Thank you for watching and see you again tomorrow. Peace.